pun tabuk mosla ready khaijak mosla ready khaitongo mosla ready baikha ala alu mosla ready bukhe karai bok sanai than karai tongkha thok sanai thok tongkha tabuk pias kan nara basuri jongba Tahu dah mosla kisah mana? Jira rok. Mosla pias, risum, asin. Orang kita mix kayak dah. Jika nangar tu mix kayak dah. Gula mix, itu gurih. Gurih. Jira kisah naik. Seperti hal naik. Dari dunia gula kisah. Kamu coba gini ya. Dari goreng garam. Sama ini garam kisah. sembuhnya sembuh kalau sedang mangsot kisahnya di sana juga wah aku belum tahu malah rokok nah ya jadi romo yang mau gue kalau bisa deh bas enggak muntih alole mongkha wah mui bang kha belai hello guys no ebe rosong senanya dini nari motor musuh kana kamu kalah penting dong kamu mobile dong sih mau kalah untuk hayo oh nah pasang lagi dong kudu gue cong tabok mui mana kya kisah kesep kakek beri kisah ruwe kisah mau punai kore taruh kari nai ya jong ding channel boleh kita share sini musang mani bayang zaka share kita boleh saya lagi beri kamu kah tak beri sirna neng kasu jong kah beri kisah ruwe tabok mungkin sunai kaham kai beri siri sunai beri kisah ruwe mungkin nango kamu mungkin saya beri diri kah beri kisah ruwe kata beri diri kamu mungkin sunai kaham kai finally mui munting tongkha muna kasu tongkha strap sangkanyo kari simangkha finally mui munkha tabu ini hello guys mui munkha tabu tiklanya oke tikla di sini gas bondo khanja okay tabu mau kari klang sidika kari klang daro hamba har kari klang deh ini channel lagi tapi Mui muka aja. saya kari sinai bukan naik kari ang macam je, okay.
like tabuk. Mama,